ହରି ଶରଣମ୍। ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ମନବୋଧ 34 ବର୍ଣ୍ଣକ୍ରମରେ ଆସି ଆମେ ୱ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଏ ବା ଅ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପଦଟି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତିର କଥା। କବି କହୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ତୁ ଦେଇଥିଲେ ତେଣେ ପାଇବୁ, ଅଣ ଆୟତ ବେଳେ କି ଘେନି ଯିବୁ। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ରହିବୁ ଦିନେ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଯମ ଭୁବନେ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଯମ ଭୁବନେ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଣେ ତୁ ଦେଇଥିଲେ ତେଣେ ପାଇବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି କଥା ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ସଂସାରରେ ରହି ଆମେ କିଛି ସମୟ ନାମରେ ଦେଇଥିବା, ତାହେଲେ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ହେବ? ସିଆଡ଼େ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଧାମ ମିଳିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ସେବା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି, ନଶ୍ୱର ପ୍ରତି, ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା, ତେବେ ଆମକୁ ସେଠି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିବ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଅଣ ଆୟତ୍ତ ବେଳେ କି ଘେନି ଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଣାୟତ୍ତ ହେବ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ, ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ମାନେ ଶରୀରର 10 ଦ୍ୱାରକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ କ'ଣ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବୁ? ହେ ଯିବ, ତେଣୁ ଏଣେ କିଛି ଦେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ କିଛି ଦେ। କେଉଁଥିପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ରହିବୁ ଦିନେ, ଦିନେ ଆସିବ ଏ ଶ୍ୱାସ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିବ, ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିବ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ଜୀବକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବେ ଏ ଶ୍ୱାସ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି, ଜୀବକୁ ଏ ଶ୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଯମ ଭୁବନେ। ଏ ସଂସାରରେ ରହି ଯଦି ଅପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବୁ, ଭୋଗ ଆସକ୍ତ ରହିବୁ, ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବୁ, ତାହେଲେ ତୋତେ ଯମ ଭୁବନରେ ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଜୀବ ମୁଁ ତୋତେ ସଚେତନ କରୁଛି, ତୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସତ୍ୟର ମାର୍ଗକୁ ବାଛି ନେ, ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କର। ତାପରେ ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ କବି କହିଲେ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କବି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯେ ବୋଲୁଛୁ ମୋର ଅର୍ଜିଲା ଧନ, ତୋ ଦେହ ନୁହେଁ ତୋର ଦେଖ ଏ ମାନ, ତୋହରି ସଙ୍ଗୁ ମନ ଗଲେଣି କେତେ, ତୁ ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ତ ଯାଉ ପରତେ, ତୁ ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ତ ଯାଉ ପରତେ। କବି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଖାଲି ସବୁକୁ ମୋର ମୋର ଅର୍ଜିଲା ଧନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏ ଘର ମୋର, ଏ ବିଲ ମୋର, ଏ ଜମି ମୋର, ଏ ବାଡ଼ି ମୋର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆଖରେ ଭାଇ ଭାଇର ବିବାଦ। ଏ ଭାଇ କହୁଛି ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର, ତାକୁ ମୁଁ କରିଥିଲି, ତୋର ତା ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଧନ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଏ ବସୁନ୍ଧରା ଚିରଭୋଗ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ। ଇଏ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କର ନଥିଲା, ଇଏ ଟିପୁଲ ସୁଲତାନଙ୍କର ନଥିଲା, ଇଏ ବାକବର ବାବର ହୁମାୟୁଙ୍କର ନଥିଲା, ଇଏ ଗଜପତିଙ୍କର ନଥିଲା, ଇଏ ଜଣଙ୍କର। ସେ କାହାର? ଇଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର। ଆମେ ଖାଲି ତା ଦେହରେ ମୁଁକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି, ମୋରକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ବିବାଦରେ ମତ୍ତ ରହୁଛେ ରାତି ଦିନ। କବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ, ତୋ ଦେହ ନୁହେଁ ତୋର ଦେଖ ଏ ମନ। ଏ ମନ, ହେ ଜୀବ, ଏ ଦେହଟା ତୋର ନୁହେଁ, ଏ ଦେହଟା ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୂରେ ଥାଉ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବ, ଜମିବାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବ, ଘରଦ୍ୱାର ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବ, ଏ ଶରୀରଟାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ନିକଟରେ ଅଛେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଜୀବ, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହେଇଯା, କାରଣ ତୋ ସଙ୍ଗରୁ ଅନେକ ଗଲେଣି। ତୁ ମିଛ କଥାରେ ପୁଣି ପଡ଼ନା, ମୋର କଥାରେ ନିଜକୁ ମିଶେଇ ଦେନା, ନିଜକୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ଦେନା। ସେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଦେଇ ଆଉ ମାର ନାରେ। ତୋର କଲ୍ୟାଣ ଯଦି ଚାହୁଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖେଇଛି ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲ। ମନବୋଧ 34 ଭକ୍ତ ଚରଣ ଆମ ଭଳି ଅଧମାତି ଅଧମ ଜୀବମାନଙ୍କୁ, ବିଷୟାସକ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟର ବାଟ ହେଉଛି ହରିଙ୍କର ବାଟ, ହରିଙ୍କର ନାମ, ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ରଟ। ହେ ଜୀବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟର ବାଟ। ତାପର ବର୍ଣ୍ଣ
थ वर्ण कवि कहउचंती थिले संसार रे जेते नृपति थय करिके भोग कलाए पृथ्वी थोइला धन तोर खंट खाइबे थान तोहरी घर करी रहिबे। कौन कहले कहले संसार रे केते नृपति राजा थिले आमे माने इतिहास रे पढ़ीचे शह शह हजार हजार राजा माने संसार रे राजूती करिसंती एवं ये धरित्री तांकर बोली कहिसंती। मुकद्दर का सिकंदर थिले किए सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर जे संपूर्ण विश्व को पदानुत करथिले से भी खाली हाथ रे गले एवं खाली हाथ रे गला बेले कहले संसार रे मु जते बेले शून्य है कि जीवी जगत को कहीदेव मु शून्य रे आसथिली शून्य रे जीवी। ये संसार को चिरभोग्या केही करि पारि नांती सबुदिन पई केही ये पृथ्वी की भोग करि पारि नांती कारण समस्तन को ये काल बल रे विदाय नबाकू पड़ी। थोइला धन तोर खुंटी खाइबे बा खंट खाइबे कवि कहउचंती ये संचय करी रखा जाइथिबा धन परवर्ती समय रे हुए तो अन्य माने खंट खाई जाई पारंती दुष्ट लुंठन करि पारंती किंतु तो साथी रे जीवन है। आमे एमते अनेक शुणुचे अमुकंग घरू एतिकी लक्ष टंका लूट हो गला केते परिश्रम से करिथिबे सेतिकी टंका को एकाठी करिया पई गोटे राति रे ताकू दुष्ट माने लुंठन करि नै गले। तेनु ये नश्वर धन निश्चित लूट हो बा दुष्ट मानक कबल रे पड़ी नष्ट हो से माने तोर ये भयंकर घरे आसी घर करी रही पारंती। एमिति भी आउ अनेक कथा आम इतिहास रे सुनिचे अनेक व्यक्ति को लुंठन हरण पर मारी दे तांको घरे अन्य माने दुष्ट माने आसी बसति स्थापन करिसंती। संसार यार उदाहरण दुर्लभ नुहे आमे बहुत देखिचे जे घरर संपूर्ण लोकों को मारी देइचंती तांको घर को अख्तियार करिकरी आसी रहिचंती। जेमती विदेशी कबल रे आमे अनेक दिन धरी थिले अनेक विधर्मी माने आसी आमको शासन करी आम घर को कबलित करथिले ठीक सही पड़ी आमर व्यक्तिगत घर मध्य अन्य काहा द्वारा लुंठित होई पारे। कवि सचेतन करुचंती हे जीव ये देह को मध्य तते छाड़िया को पड़िबो तेणु मोर मोर छाड़ी तू आ एते बाया हो ना तू सत्य मार्ग को चलिया कारण ये धन ये घर ये सबू लुंठन हो सबू को छाड़ी तते शून्य हाथ रे जीवाकू पड़िबो। तापरे द वर्ण रे कवि कौन कहउचंती कहले देहे पूरी छी तोर अशेष रोग दिन चारि की सिना ए सुख भोग दंडे हे केही तते रखिबे नाही दंडु जे थिबे जम डगर नेई दंडु जे थिबे जम डगर नेई। कवि कहउचंती देहे पूरी तोर अनेक रोग कारण ये शरीर रोग मंदिर अनेक रोग द्वारा ये शरीर परिपूर्ण। सुधीवृंद ये वर्तमान कलिजुगर भयंकर अपमिश्रण युक्त शरीर खाद्य बास पवन मृत्तिका सबुठी अपमिश्रण विष भरिकी अच्छे यादरे जड़े निरोग रहिबा केते कठोर बा कठिन केते कष्टकर से कथा आपण माने निश्चित विचार करिवे। आम देहरे केते ना केते रोग अच्छे आजिकालिका जन्म होला पिलांक देहरे रोग नानादि भयंकर महामारी रोग मध्य माड़ी आसुची तेणु रोग कबल रे जीव छटपट होउची तो देहर अनेक रोग परिपूर्ण होईची चारि दिन की मात्र भोग करिया को आइछु संसार चाहू चाहू दिन सरीजीव तते विदाय नबाकू पड़िबो। हे जीव तोर जेतेबेले प्राण छाड़ी जीव दंडे मात्र तते केही रखिबेनी तुरंत कहिबे कोकी सजाड़ तुरंत घरु डेड बॉडी गले आमे समस्ते गाधेबू कारण छुआ आईगलु आमे हाँ प्राण चलीगला पर शरीर रोगयुक्त हुए शरीर नश्वर हो जाए शरीर शव पलटि जाए से शव को तुरंत घर काढ़ीदेवाई घरर ज्ञाति परिजन माने चाहती तेणु ये देह को बेसी समय केही रखिबे नहीं। ये विचित्र संसार कृतज्ञ स्वार्थपर संसार ये जीव समस्ते स्वार्थरे नाच करुचंती रे तते टिके ये नश्वरता को बुझीबा को पड़िबो। जदि भूल काम करिबू
ठीक बाटर न जीवु शेष दंड देवे कौ माने जमर डगर माने जमंकर दूत माने आसिबे नेइकी तते जमाल रे अनेक दंड देवरे तेणु तू व्यभिचार लिप्त न रही प्रकृत आचार विचार नीति रक्षा करी हरिंकर भजन कर तोर कल्याण निश्चित हब। तापरे ध वर्ण कवि शेष आजिर अध्यायर शेष पर्यायर ध वर्ण कवि कहउचंदी धर्म धर्म कथा न जानू तू ही धंदी हेउछु धन अर्जिबा पाई धोखा रखिले धंदा फिटिब नाही धर्म रे आत जात हेउछि मही धर्म रे आत जात हेउछि मही। तू धर्म अधर्म पाप पुण्य हित अहित उचित अनुचित किछि कथा बुझुनु जहाँ पारुचु ता करि जाउचु। हे अबुझा हे अज्ञान जीव मु तते बारंबार कहूची तू धन अर्जन रे केवल धंदी ही जीवन रे सत्य मिथ्या ठीक भूल को बुझुना जहाँ पारुचु ता करुचु व्यभिचार रे लिप्त रहुचु। तेणु मु तते बारंबार कहूची धोखा रखिले धंदा फिटिबो नाही। तू जदि विचार रे धोखा रखिबु विचार रे उचित कथा को ग्रहण न करिबु ताले जो धंदा लागिची संसार र फंदा रूपी धंदा सेथिरु तू फिटी पारिबु नाही मुकुली पारिबु नाही। कारण जीवर कल्याण धर्म द्वारा हुए धर्म रे ही संसार आतजात होउची धर्म द्वारा तोर कल्याण हब। कारण धारयते जह सह धर्म जहाँ संसार को धारण करिची ताहा ही धर्म जदि धर्म मार्ग रे जीवु तोर कल्याण हब भगवत प्राप्ति हब। तू भगवान साक्षात करी परम मुक्ति लाभ करिबु परम धाम रे वास करिबार सौभाग्य पाइबु मानव जन्म को सार्थक करि पारिबु। ताहले ध वर्ण रे कवि भक्त चरण दास सूचित करूचंती उचित अनुचित को बुझु तू भल भाबे बुझु आउ तोर फंदा रूपी धंदारु बाहरी आसे धोखा रखिले सेथुरु तू मुकुली पारिबुनु। उचित होची धर्म जहा द्वारा संसार आतजात तू सेई धर्म मार्ग रे चाल उचित मार्ग को जदि ग्रहण करिबु ताहले तोर कल्याण हब। सज्जन वृंद मनबोध 34 क्रम रे आमे आगे चलीचे ए अध्याय शेषर ध वर्ण रे कविंग ठर आमे सुनिबा को पाउचे धर्म ही संसार रे सार धर्म सिना एक महत पणिया आउ सबु कथा अढ़ेई दिनिया। धर्म नाव रखिचंदी भगवान पारी हेबा पाई धर्म नावरे जीव ए संसार रूपी सागर को पार हो निर्जास बा सार कथा रे कवि भक्त चरण एई कथा हमको कहउचंती। आसंतु से पापमय संसार भितरे रही मध्य आमे पाप ठारू अधर्म ठारू अन्याय ठारू व्यभिचार ठारू दूर रे रही परमात्मा परम ब्रह्म के तत्व रे निजको शामिल करि परिबा एवं निज जीवन को धन्य तथा सार्थक करि परिबा। क्रमशः 34 क्रम आगकू जारी रहिबो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।